राज्य बजट पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार की प्रतिक्रिया। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। यह सोनार बांग्ला के पुनर्गठन और विकसित बंगाल का शुरुआत है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहली भाजपा सरकार द्वारा आज विधानसभा में पेश किए गए ऐतिहासिक बजट पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने अपनी पहली और बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय शिक्षा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री मजूमदार ने इस बजट की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक, जनहितैषी और संतुलित करार दिया है। बजट के मुख्य पहलुओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, तुष्टीकरण की जगह सर्वव्यापी विकास का बजट। सुकांत मजूमदार ने कहा कि आज का बजट पश्चिम बंगाल विकास की एक नई पटरी पर ले जाएगी। पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सालों से बंगाल की जनता केवल खोखले वादे और तुष्टीकरण की राजनीति देख रही थी। आज हमारी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि असल जन कल्याण और शासन क्या होता है। समाज में हर वर्ग, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, किसान हो, युवा हो या महिलाएं हो, सभी को इस बजट में उनका हक दिया गया है। कर्मचारियों के डीए और रोजगार पर बड़ा कदम। राज्य सरकार कर्मचारी की महंगाई भत्ते डीए को 18% से बढ़ा करके सीधे 38% करने की 1 लाख नई सरकारी नौकरियों की घोषणा पर सुकांत मजूमदार ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी लंबे समय से अपने कानूनी हक डीए के लिए सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर थे। हमारी सरकार ने आते ही उनके दर्द को समझा और बजट में 20% डीए बढ़ा करके यह साफ कर दिया है कि यह सरकार वादे निभाने के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही 50,000 शिक्षकों और 20,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती बंगाल के युवाओं के लिए एक नई सुबह लेकर के आई है। उत्तर बंगाल के औद्योगिक परिकल्पना, औद्योगिक गलियारे उत्तर बंगाल से आने वाले सुकांत मजूमदार ने बजट में क्षेत्रीय विकास और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए की गई विशेष पहल की खुल करके प्रशंसा तारीफ की है। उन्होंने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य हमारी उद्योगों और नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारों का निर्माण करना है। उन्होंने विशेष रूप से दुर्गापुर और अन्य औद्योगिक क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले आने वाले समय में राज्य की नई औद्योगिक और कौशल विकास नीतियां युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगी। इसके साथ ही उन्होंने अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये के भारी भरकम आवंटन की भी सराहना की है, जिसके तहत महिलाओं को सीधे तौर पर आकर्षक और आर्थिक मजबूती प्रदान की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि यह बजट सोनार बांग्ला के पुनर्गठन को मजबूत आधारशिला बनेगा और आने वाला समय में पश्चिम बंगाल सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक कहलाएगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ, ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी महाशय के সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এটাই প্রমাণ করে যে বিজেপি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের থেকে আলাদা। আমাদের সরকার হওয়ার পর এই প্রথমবার এত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক এবং এতজন মন্ত্রী উত্তরবঙ্গ থেকে আমরা পেয়েছি, আপনারা পেয়েছেন। এবং শুধু তাই নয়, তার সাথে বাজেটেও যথেষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। একের পর এক ডেভেলপমেন্টাল প্রজেক্ট ঘোষণা করা হয়েছে উত্তরবঙ্গের জন্য, যা উত্তরবঙ্গের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়ন, উত্তরবঙ্গের মানুষের উন্নয়নের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
পুরসভা বিমানবন্দর, বালুরঘাটও বিমানবন্দর হচ্ছে, পুরসভা হচ্ছে, শিব মন্দিরে, তো গোটা উত্তরবঙ্গে যে হারে নির্দেশ করা হচ্ছে, আগামী দিনে উত্তরবঙ্গে উন্নয়নের বিকাশ হচ্ছে। দেখুন, এয়ারপোর্ট দরকার উত্তরবঙ্গে বহু জায়গা আছে যেখানে মিউনিসিপ্যালিটি হয়নি, হওয়া দরকার, কারণ সেখানকার মানুষের পরিষেবা দরকার। সে গাজল থেকে শুরু করে, চাচল থেকে শুরু করে, শিব মন্দির থেকে শুরু করে বহু জায়গা আছে যেগুলো বছরের পর বছর উন্নয়ন থেকে দূরে থেকেছে। এবং শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, আমি আপনাকে বলছি বিগত 15 বছর এবং তার আগে বামফ্রন্টের আমলে, এই প্রায় 50 বছর যদি ধরি, আমরা উন্নয়নের ধারা থেকে অনেকটা পিছিয়ে আছি বা ছিলাম বলা ভালো। সেখান থেকে এই গ্যাপ পূরণ করার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারকে বিদ্যুৎ গতিতে এগোনো প্রয়োজন, এবং আমাদের সরকার সেই গতিতেই এগোচ্ছে যেটা প্রয়োজন। কারণ আপনি যখন পিছিয়ে পড়েছেন, আপনাকে তো জোরে দৌড়তে হবে অন্যদেরকে ধরার জন্য, তারপর অন্যদের থেকে এগোতে হবে। 20% ডিএ বৃদ্ধি করা হয়েছে, টোটাল 38%, মানে এক ধাক্কায় 20%। আর আগের সরকার কি বলতো? ঘেউ ঘেউ করবেন না, আগের মুখ্যমন্ত্রী বলতো। আমরা সম্মানীয় শিক্ষক শিক্ষিকাদেরকে হাত জোর করে বলছি যে আমরা 20% পেরেছি এবং আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। এখনো কেন্দ্রের সঙ্গে 22%-এর ফারাক রয়েছে, ওই জন্য হাত জোর করে বলছি যে আমরা একবারে 20% বাড়ালাম, আরো একটু সময় দিন। আমাদের সদিচ্ছার অভাব নেই। আমাদের রাজ্য সরকার 8 লক্ষ কোটি টাকা ঋণ করে গেছে, সেটাও তো বুঝতে হবে আগে রাজ্য সরকারগুলো। রেভিনিউ জেনারেশনের পথ নেই। আপনার যত আয় আপনি তো ততই ব্যয় করবেন, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। আমাদের রাজ্য সরকারের আয়ের জায়গাই তৈরি হয়নি বিগত 50 বছরে। রাজ্য সরকার মদে আয় করে, শুনতে খারাপ লাগলে এটাই সত্য। তো আমাদের আয়ের জায়গাগুলো তৈরি হতে দিন। আমরা 38%-এ পৌঁছে দিলাম, বাকিটাও হবে। ঐতিহাসিক বাজেট, এবং আমি যে কথাটা বললাম যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বিগত 50 বছরে বামফ্রন্টের সময় এবং তারপরে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে যে পিছিয়ে যাওয়ার কাজটা হয়েছে, সেখান থেকে আমরা এই গর্ত ভরতে শুরু করলাম। এই বাজেটের মধ্য দিয়ে সেই গর্ত, খাদ যাকে বলি আমরা, সেই খাদ ভর্তি করার কাজ শুরু হলো। ভরাট হোক, তারপরে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের 1 নম্বর রাজ্যের দিকে আমরা দৌড়ব। আদিবাসীদের শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য ঝাড়গ্রামে একটি ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটি প্রপোজাল করা হয়েছে, এবং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা উদ্যোগ বলে আমার মনে হয়। এর ফলে আদিবাসী ভাষা, আদিবাসী সংস্কৃতি, তার নিয়ে গবেষণা থেকে শুরু করে পড়াশোনা সমস্ত কিছু হবে। আদিবাসী সমাজ তার নিজের কৃষ্টি, নিজের সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারে। ইংলিশে করি একটু। Your overview over this budget. This budget is an inspirational budget, and this budget is the laying down. This is the foundation that has been laid down by this budget for the Viksit Bharat, Viksit Bangla, Viksit West Bengal, and as a result, I think the deficit that happened during the tenure of TMC, and before TMC there was a left government, and there was a deficit, and Bengal was lagging behind far from the other states. Now we have started the filling to make up the gap between the other states, and this budget is a roadmap for that. MP Shaugat Rai said that he was disappointed with this budget, and without the announcement of the DA, nothing is there. And he also said that there is a gap that the government promised about the same DA with the center and the. I think Shaugat Rai is disappointed with the performance of his party only. So that disappointment is coming out now, because if he could not see so many things that has been announced in this budget, starting from airport, municipalities, universities, textile hub, all these things have been discussed. I think he should require some much more time. He should give much more time to study and analyze this budget properly. Taking a dig at Shatabdi Rai, he said that Shatabdi Rai was not a political person. She was associated with the film industry. Who gave the ticket? Narendra Modi gave ticket to her. Several years, I think she is 4th time MP. Why Shaugat Rai is speaking about Shatabdi Rai now? He could have spoken at that time. Finally, about the incident in Jalpaiguri. It's a very sad incident. We have lost till now 6 lives, and more than
20 people are injured, almost 30 people are injured in whatever report I am having. And already our our ministers, state minister from the state government, they have visited the injured people, and we are with them. Overall, your view on this budget? This budget People's is Friendly- inspirational budget. This budget is laying foundation for the Viksit Bangla. And this, as I mentioned earlier also, the last 50 years, the state of Bengal lagged behind. And now this budget has started the fulfilling and to make up those things. Now we will become a Viksit Bengal and we will contribute in the economy and the GDP of India. Thank you.